my channel. Guys, today ay mag-unbox tayo ng Transformers! Guys, padala to guys ni Tita Che. Para sa 8th birthday ko, guys. Guys, nag-request ko talaga to, guys. Kasi guys, alam niyo naman, mahilig ako sa Transformers. Madami na akong konti collectibles ng Transformers. Meron akong Megatron, si Optimus Prime. Wala pa akong Prowl, guys. Ito siya. Wala pa akong ganyan, guys. Pero guys, si Bumblebee, meron ako nung large version, guys. Yung nasa baba, guys. Guys, itong maliit na size na to, guys. Wala pa din ako. Ito, guys. Yung gantong size, wala pa ako, guys. Pero guys, bago tayo mag-unbox, guys, pakita ko po na sa inyo, guys, yung mga characters, guys. Habang nasa box pa sila. And guys. Ito, guys, si Bumblebee. And guys. Nandun siya. Dun sa box. Guys, sabi daw, ayun, guys. Na-transform daw siya. Ayun, guys. Nagiging ganyan siya pag na-transform na, guys. Guys, mamaya pagtapos ko pakita sa inyo to, guys. Transform ko natin siya. Tapos, ayun yung guys si Prowl. Ano tsura niya. Tapos guys, ito naman guys si Prowl. Guys, Prowl. Ayaw nga pala guys. Guys, itong dalawa to guys, Autobots silang dalawa guys. Autobots. Pag mayroon gantong logo guys, Autobots. Guys. Tapos guys, ganito siya pag transform. Ganito siya guys pag transform. Okay guys, unbox na natin siya. Umpisahan natin guys kay Prowl. Ganito guys. Guys, yung mga Autobots guys, sila yung beta guys dun sa movie ng Transformers. Yung mga may gantong logo guys. Yung mga may ganyang logo. Guys, dito naman guys yung mga logo ng mga Decepticons. Guys, di ko mapakita guys ng tunay kasi ito guys, dalawa silang Autobots. Okay. Guys, try natin transform. Sabi daw, i-press lang po. Ay! Guys, pinindot ko tapos biglang wow! Ayan siya guys, ayun yung kulay niya. Wow! Polish siya guys. Ang ganda guys! Thank you talaga Tita Che. Ayan guys yung back. Ay man po ganyan. Ay guys! Igaganto pa daw. Tapos yan gaganto. Ayan guys. So guys. Guys, ata yung baril niya. Wow, ang galing guys. Guys, pakita ko ulit guys kung paano nilalabas yung ganyan guys. Guys, gaganyan yan. Tatanggalin. Gaganyan guys. Tapos yun guys, gaganyan siya. Tapos guys, gaganyan siya. Gaganyan. Tapos yun, meron siyang baril. Tapos atakin niya yung mga Decepticons guys na kalaban. Pyong! Pyong! Natin guys, ibalik siya sa car. Tatanggalin daw. Tatanggalin daw yan. Babalik daw yung kung paano siya, Tapos guys, gaganto daw yung head. Ayun guys, nabawit na siya. Gagalan lang daw yung head. Guys, gagalan yung head. Guys, ganito siya pag car. And guys, police siya. Police car. And guys, yun yung side niya guys. Ito naman guys yung likod niya. Man yung gas. Kitchen guys. Tapos guys, ito naman guys, ito. And guys, si
si Prowl. Guys, ganito nga bila siya ulit guys. Guys, meron lang para ma-transform siya guys into robot. Meron lang guys pipindutin yun guys. Yan guys. Tapos guys, nagagalaw guys yung hands niya. Nagaganyan ganyan. Ganyan. Ay, yeah! Guys, ito na. Kay Bumblebee na tayo. Guys, tabi lang. Ayan guys, si Bumblebee. Yan guys siya pag nasa box. Bumblebee. Tapos guys, ganito siya pag pag-robot. Okay guys, tanggalin na siya natin siya sa box. Tapos yung pakita class. Tabi lang natin. Okay guys. Guys, try natin siya into robot first guys. Gaganon daw siya guys. Ikot. Ayun guys, oh. Naikot siya. Oh, the Bumblebee's face. Tapos guys. Ayun. Yun guys. Yun na siya guys. Yun na siya nga guys. Tapos guys. Yun na siya. Guys, ito ata yung pag-punch niya. Drilling thing. Robot Bumblebee. Yun guys, ito. Guys, ito yung logo niya nasa baba. Autobot logo yun guys. Guys, ito yung punch yung tingin. Guys, si Bumblebee, isa siya sa main characters guys. Dun sa guys, movie ng Transformers guys. Guys, ako, madaming may gusto sa kanya. Siya yung pinakasikat dun sa Transformers na mga ako din guys, gusto ko din siya kasi cute siya. Pag nung nandun siya sa Transformers, ang cute niya yung mukha niya. Guys, and guys, compare kay Prowl guys, meron lang siyang pinipindot sa likod niya guys. Dun sa likod guys. Yan. Pipindutin niya lang guys. Compare dito naman kay Bumblebee guys, iniikot guys. Iniikot. Guys, try naman natin siya into car. Iikot daw ulit. Ikot daw ulit. Ikot lang daw. Ikot-ikot lang. Ikot-ikot lang. Yan siya pag car. Iniikot-ikot lang guys. Guys. Guys, nung yung car ni Bumblebee guys, Camaro guys. Ato guys, police car lang siya. Ato guys, Camaro. Magandang brand ng sasakyan guys. Racing car ata. Sports car. Maganda yan guys. Guys, paglaki ko, guys, wish ko magka-Camaro guys. Sana guys, maging totoo. Wow! Kasi guys, para sa akin guys, sa totoong buhay, maganda guys, yung katsang ito. At saka guys, pag malaki na ako, color ko din na parang Bumblebee color. Guys, rating tahim na tayo. Guys, ang masasabi ko guys dito sa texture niya guys, maganda guys. Kasi guys, parang matigas siya, di madaling masira guys. Kaya rate ko dito guys ay sa dalawang to guys ay 10 stars! For perfect quality. Okay guys. Yung guys, yung itsura naman nila guys, mas ito guys 9 stars. Ito guys 10 stars. Mas gusto ko guys kasi si Bumblebee. Pero gusto ko din naman to guys. Pero 9 stars lang. Kinuha ni Bumblebee yung 1 star. Okay. Autobots. Guys, ang ganda talaga
ng ano na to guys, Transformers na to guys. At saka guys, sana guys, makakuha pa ako ng more Transformers or more toys guys para may mapakita or may pa-share pa ako sa inyo guys. Thank you for watching. Please subscribe and like my videos. Bye! 1, 2